एक ही समय में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के लापता होने से फालाकटा में बड़ी हलचल मच गई। पता चला है कि परिवार के 3 सदस्य बीते 21 दिसंबर से लापता हैं। घटना में फालाकटा ब्लॉक के दक्षिण धुला गांव इलाके के निवासी उत्तम दास के परिवार के 3 सदस्य लापता हो गए हैं। उत्तम दास दलगांव चाय बागान में इलेक्ट्रीशियन के रूप में नियुक्त है। उत्तम दास ने कहा, 16 दिसंबर को पत्नी दीपाली दास 35 वर्षीय, बेटी देवलीना दास 13 और 9 वर्षीय बेटा सोम दास अलीपुरद्वार के कामाख्यागुड़ी इलाके में पत्नी की मौसी के घर गए थे। जाते हुए उन्होंने 21 दिसंबर को लौट के आने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उनका कोई खबर नहीं है। उत्तम दास ने अपने रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इसलिए 22 दिसंबर को उत्तम दास ने समुकतला पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी दर्ज कराई। हालांकि अभी तक तीनों का कोई पता नहीं चल पाया है। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা 3 জনে মিলে ওর মাসির বাড়িতে কামাখ্যাগুড়িতে ঘুরতে যায়। ঘুরতে যাওয়ার পরে 21 তারিখে ওরা ফিরছিল। আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠে বলছিল যে আমরা বাড়ি আসছি। তারপরে আমি দুশ্চিন্ত ছিলাম। যখন আসার সময় পেরিয়ে যায় তখন থেকে আমি চিন্তিত, ফোনে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। তারপরে ওর মাসির বাড়িতে ফোন করি, বলে হ্যাঁ ওরা গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছি আমরা। তারপর থেকে আর খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ওখানে লোকাল থানায় শামুকতলাতে এফআইআর একটা মিসিং ডায়েরি করেছিলাম। এখনও অবধি কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। কি নাম আপনার স্ত্রীর এবং কন্যা ও পুত্রের? আমার স্ত্রীর নাম দীপালি দাস, আমরা দীপা দাস করে ডাকতাম। আর ছেলের নাম হচ্ছে সোম দাস, ডাক নাম রাহুল দাস। আর মেয়ের নাম দেবলীনা দাস, ডাক নাম সোনা দাস।